प्यारे और जब में मेकअप अच्छा लगे, दुल्हन के अलावा मैं बात कर रही हूँ कि एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, ठीक है, कपड़े ज्वेलरी, लेकिन स्किन पे भी अब सबका बड़ा फोकस है। तो कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो आप कराएं तो यू गेट इंस्टेंट ही ग्लो होता है? लोग तो ये कहते हैं बस फौरन हसीन हम हो जाएं। एक पक्के काम होते हैं और एक थोड़े से शॉर्ट काम के लिए कच्चे काम होते हैं। पक्के काम तो फेस पे नजर आते हैं, फिर वो रहते हैं, लेकिन पक्के परमानेंट रहते हैं। हाँ, उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वो भी पूछते हैं डॉक्टर साहब से। सही है। डॉक्टर समरा हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी? दोनों ने सलाम किया, दोनों का जवाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक है, खैरियत। समरा बताओ, ये जो पक्के काम होते हैं, तो वो कि अगर आपका कोई इवेंट है या कुछ और आप अपने बिल्कुल फेस को ट्रांसफॉर्म करके ईयर्स निकाल दें अपने एज से, वो कैसे होता है? और शॉर्ट टर्म जो है ना इंस्टेंट रिजल्ट्स, वो कैसे आ सकते हैं? अच्छा, इसमें जो पक्के काम हैं, इसमें आप कह रहे हैं कि पक्के काम लाइक सेमी परमानेंट होते हैं, इसमें भी आपको मेंटेनेंस चाहिए होगी। ऑब्वियसली मेंटेनेंस हर लाइक आप जो कह रहे हैं टेम्पररी एंड परमानेंट, दोनों तरह के ट्रीटमेंट्स में यू नीड मेंटेनेंस। जो टेम्पररी ट्रीटमेंट्स हैं उनमें फेशियल्स आ जाते हैं, हाइड्रोडर्म एब्रेजन, वी हैव लाइक डिफरेंट फेशियल्स जो मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स इसमें एक्चुअली स्किन टाइटनिंग और ग्लो नजर आए तो उसमें हमारे पास मिनिमली नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स पे हम अगर बात करते हैं तो हाईफू इज़ अ ट्रीटमेंट, दैट इज़ हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो स्किन की डीप लेयर्स में जाके आपके कोलेजन को बूस्टअप करता है एंड इसका जो रिजल्ट है वो 20% इंस्टेंट होता है एंड 3 months में we will get the max results of this treatment. अगर मेंटेनेंस पे बात की जाए तो ये लास्ट तकरीबन 1.5 से 2 साल लास्ट करता है और इसमें भी मेंटेनेंस आपको 2 साल बाद यू नीड मेंटेनेंस। अच्छा, मुझे बताइए साइकोलॉजिकल है ये? एक तो वो लोग है ना, किसी की नाक टेढ़ी है, उससे नाक अपनी सीधी करा ली, इसमें देयर इज नथिंग बैड इन इट। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो, और कितने लोग ऐसे हैं जो आते हैं कि आपको लग रहा है कि यार आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ कर दें हमें। ये है साइकोलॉजिकल, खास तौर पे वो लिप फिलर्स वाले। जी और यहाँ के फिलर्स वाले। बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। इसमें जो एस्थेटिक्स में है, हम जब कंसल्टेशन करते हैं, इसमें एक होता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। वी हैव टू एक्सक्लूड दोज क्लाइंट्स के पेशेंट्स विद अ बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कि हमारी नोज टेढ़ी है और नोज बिल्कुल ठीक होती है उनकी। फर्स्ट वी वांट टू काउंसिल देम, बट कुछ लोग होते हैं कि दे नीड सम ट्रीटमेंट, तो थोड़ा बहुत उसमें ऑल्टरेशन करके हम उनको भी सेटिस्फाई करते हैं एंड वी डू इट। बिकॉज अगर हम मना करेंगे वो कहीं और से जाके करवाएंगे। सो ऐसा है, बिल्कुल ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनका सब कुछ ठीक होता है। व्हाट अबाउट अगर आपको एक सही ट्रांसफॉर्मेशन देखनी हो और आप यू गो फॉर अ फेस लिफ्ट, जिससे आपका एक्चुअली, वरना छोटी छोटी चीजें आप बोटॉक्स कराते रहो ज्यादा ही चाहिए, बिल्कुल, लेकिन आप एक एज में आ जाएं जहां आपको फिर एक बेहतरीन सोल्यूशन ये हो कि आप कहते हैं वर्टिकल फेस लिफ्ट करा दें, तो फेस आपका हर तरफ से खिंच जाता है, यू लुक यंगर। मैं वीडियोस ऐसे डॉक्टर वोंग की देख रही थी, बिल्कुल ऐसे। कमाल है, सही है। इसलिए बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल होता है। यहाँ हो रहा है, सॉरी, यहाँ होता है पाकिस्तान में भी? पाकिस्तान में भी बिल्कुल हो रहा है। इसमें जो हमारे जो वर्टिकल फेस लिफ्ट है, इसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। इसमें सर्जिकल है या मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं। क्या है? जिसमें हम थ्रेड्स, अगर मिनिमली इन्वेजिव, डाउन टाइम जिनका कम हो और जिनकी अगर आप लास्टिंग देखो 3 to 4 years लास्टिंग होती है, वी यूज़ परमानेंट फिलर्स। अगेन आई से सेमी परमानेंट फिलर्स जिनमें स्कल्प्ट्रा आ जाता है। सो उसमें हम जो एजेड क्लाइंट्स होते हैं उनमें, जैसे फॉर एग्जांपल वी गो फॉर द चीक फिलर्स, दे नीड एप्पल चीक्स, इनका फैट रिडक्शन क्योंकि इस चीक पोर्शन में सबसे पहले लाइक स्टार्ट होता है विद एज। सो वी गो फॉर द परमानेंट फिलर्स दैट आर स्कल्प्ट्रा। सो पाकिस्तान में भी वो हो रहे हैं। प्लस थ्रेड्स हैं जो परमानेंट, लाइक जिनकी लास्टिंग ज़्यादा है, 3 to 4 years है, वो हम यूज़ करते हैं। क्या होता है थ्रेड से? वैसे थ्रेड से क्या होता है कि जो जिनका इसमें डिफरेंट मटेरियल्स आते हैं, सो जिनकी लास्टिंग ज़्यादा है, उससे क्या होगा कि आपको जब हम डालेंगे अंदर, देन लिफ्ट भी मिलेगी मैकेनिकल, एंड वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डिसॉल्व होगा आपकी स्किन के अंदर, जो कोलेजन को स्टिमुलेट करता रहेगा। और उसके बाद अगर ना जा पाए और मेंटेनेंस ना हो पाए तो फिर वो बुरी शक्ल में नहीं, बुरी नहीं होती। हाँ, इसमें बुरी नहीं होती। जब वो डिसॉल्व हो जाएगा ऑब्वियसली 3 साल, तो कोलेजन तो आपकी बन रही है, तो स्किन बेटर ही होगी आपकी। क्या मेंटेनेंस? क्या मतलब 5000 किलोमीटर पे एयर फिल्टर बदलेगा, मतलब ऐसा ही लग रहा है, तेल बदलेगा? मुझे यही लग रहा है। ये कौन सी मेंटेनेंस? अच्छा, मुझे बताइए, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अब लिप इंजेक्शंस हैं। जी जी, वो तो खैर नॉर्मल सी बात है। ये क्या राइनोप्लास्टी क्या है?
اچھا اس میں بھی ایک سرجیکل رائنوپلاسٹی جس میں نوز کی برج سم ٹائمز لائک کچھ کی ٹیڑھی ہوتی ہے, کچھ کی یہ ہڈی کو مطلب پھر ٹھیک کریں گے, ہڈی کو ٹھیک کرنا, یہ برج کو ٹھیک کرنا, یہ نوز برج جو ہے. اچھا ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی normal سی بات ہے. لیکن بات یہ وہ کمپلیٹ نہیں ہوا کہ ایک تو وہ انر سرجری سرجری ہے, اور اب یہ فلرز کے تھرو بھی ڈاکٹرز اتنی پیاری سیدھی پتلی نہ کر رہے ہیں, صرف فلر سے سوچو ٹک 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 کر کے ایسی پیاری. یعنی اگر میں نے کسی ارم کو پسند کیا تو 3 مہینے بعد وہ ارم کرن بن جائے گی. ایسے ہی ایسے دیٹس ٹرو. میں کہوں گا ارم تم کرن بن گئی, میں تو کرن کو پسند کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اچھا مجھے بتائیں جو ڈیڈکشن یہ کیا ہے؟ جو ریڈکشن ہے اس میں بھی پھر اگین پروسیجرز ہیں, اس میں فلرز آتے ہیں, اس میں اگر آپ کی ڈبل چن ہے لائپولائٹک انجیکشنز ہیں جس میں ہم فیٹ ریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں, تھریڈس ڈال رہے ہوتے ہیں, سو ملٹیپل آپشنز ہوتی ہیں وی ہیو, اور سم ٹائمس ہمیں کمبینیشن پہ جانا پڑتا ہے. لائپوسیکشن بھی ہے. اچھا لیکن ڈونٹ یو تھنک ڈاکٹر سمرا لوگ اس کو لے کے اتنے کچھ زیادہ ہی اوور ہیں, ہائے اس نے دیکھو یہ سرجری کرائی ہے, اس نے یہ کرایا, تو مطلب کسی نے اگر اپنے پیرنٹس پہ چینج کرایا, اینٹی ایجنگ چیز کرائی ہے, تو ہمارے لوگ اس کا مذاق کیوں بنا؟ ایج گریسفلی آپ مینٹین کریں اپنی اسکن کو, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیوٹی دی ہے آپ اس کو انہینس کرنے کا آپ کو رائٹ ہے. سو ڈونٹ ڈو دیٹ, ایکچولی دس از اے نیگیٹو تھنگ. اور یہ فاکس سائز کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ فاکس سائز کیا ہے؟ فاکس سائز بیسکلی وی ڈو ود اوور سرجری, وی ڈو ود تھریڈس اگین آپ منیملی انویزو پروسیجر ہوتا ہے, زیادہ بیٹر ہے. فاکس کی طرح کی آنکھیں بن جاتی ہیں آپ؟ فاکس کیا یہ آپ کی ذرا کورین دیکھو فاکس سرجری جا کے, یہ آپ کی جو ٹیل آف دا برو ہے اس کو تھوڑا لفٹ کر دیتے ہیں. کافی سیلیبریٹیز نے ہماری کرائی. اچھی خاصی آپ لوگوں کی آنکھیں فاکس سائز تو نہیں ہے؟ نہیں ہماری ڈاکٹر صاحبہ نے خود لیکن کچھ نہیں کرایا, میں نے خود کچھ نہیں ہے نا. آئی کین سی آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو جج کہ کیا ہائفو یہ لپ فلر کچھ بھی نہیں کرایا. لائف اسٹائل جو ہے وہ اس میں واک ہے, اچھی ڈائٹ ہے, اسٹریس ریڈیوس. کوئی نہیں, آپ اپنے واؤچر ہمیں دے دیں, اپنی ڈسکاؤنٹ ہمیں دے دیں. ڈیفینیٹلی ڈاکٹر صاحب بہت ہائے اس نے دیکھو یہ سرجری کرائی ہے, اس نے یہ کرایا, تو مطلب کسی نے اگر اپنے پیرنٹس پہ چینج کرایا, اینٹی ایجنگ چیز کرائی ہے, تو ہمارے لوگ اس کا مذاق کیوں بنا؟ ایج گریسفلی آپ مینٹین کریں اپنی اسکن کو, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیوٹی دی ہے آپ اس کو انہینس کرنے کا آپ کو رائٹ ہے. سو ڈونٹ ڈو دیٹ, ایکچولی دس از اے نیگیٹو تھنگ. اور یہ فاکس سائز کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ فاکس سائز کیا ہے؟ فاکس سائز بیسکلی وی ڈو ود اوور سرجری, وی ڈو ود تھریڈس اگین آپ منیملی انویزو پروسیجر ہوتا ہے, زیادہ بیٹر ہے. فاکس کی طرح کی آنکھیں بن جاتی ہیں آپ؟ فاکس کیا یہ آپ کی ذرا کورین دیکھو فاکس سرجری جا فاکس کے, یہ آپ کی جو ٹیل آف دا برو ہے اس کو تھوڑا لفٹ کر دیتے ہیں. کافی سیلیبریٹیز نے ہماری کرائی. اچھی خاصی آپ لوگوں کی آنکھیں فاکس سائز تو نہیں ہے؟ نہیں ہماری ڈاکٹر صاحبہ نے خود لیکن کچھ نہیں کرایا, میں نے خود کچھ نہیں, ہے نا. آئی کین سی آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو جج کہ کیا ہائفو یہ لپ فلر کچھ بھی نہیں کرایا. لائف اسٹائل جو ہے وہ اس میں واک ہے, اچھی ڈائٹ ہے, اسٹریس ریڈیوس. کوئی نہیں, آپ اپنے واؤچر ہمیں دے دیں, اپنی ڈسکاؤنٹ ہمیں دے دیں. ڈیفینیٹلی ڈاکٹر صاحب بہت